Oke, nice. Selamat menonton. Welcome back to my channel, di channel Fortunato. Kali ini kita akan melakukan challenge-nya pakai shotgun sama pistol M500. Oke, tonton saja. Santuy. Sip, dapat. Oh, langsung dapat ya. Langsung dapat senjata challenge shotgun sama M500. Cocok, temen gua ditembakin anjir. Oh ya, kenok kambing. Si PA kenok. Oke, langsung aja kita naik mobil langsung ke sana, kita OTW. Oh, ada musuh cok, nembak cok orang gila. Oke, dapat glowal kita di sini. Glowal, langsung saja kita samperin pakai M500. Selamat nih volume. Oke, gua besarin volumenya. Langsung aja kita samperin. Mana musuhnya? Oh, ada bapak-bapak anjir. Oh, ini orangnya nih. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Itu kameranya goblok. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.
cari peluru pistol. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Oke, friend, I'm coming for you. Oke, langsung saja kita ke mobil Lamborghini. Mobil, mana kamu mobil? Oh, ini ada peluru pistol nih. Medkit aja apa ya? Oke, ini medkit nih. Kambing, ambil lagi. Oh, zona di sana, Cok. Oke, OTW. Kita skip. Oke, udah gua skip di bagian nggak penting tadi. Kita langsung ke Pocinok aja, masuk zona. Apa kau merindukan kamimu? Baiklah, sekarang kan masih ada sahabat. Apa kau ingin kamimu kembali, Patrick? Dia akan jadi milikmu, kawan. Tapi keluarkan kami. Oh, Cok, ada mobil. Oke. Oh, itu dia tuh. Mobil biru tuh. Sini lo kambing, woi kambing, sini. Oh, dia kesini guys. Oke. Ya, Cok, gak headshot anjing. Oh, Cok. Cok, teman gua darahnya sekarang itu ngapa, Cok? Woi. Oh, ditembakin anjir. Rame, Cok. Pakai acara kenok juga. Mundur aja lah gua. Nah, coba orangnya tadi. Kok gak ada, coba musuhnya hilang dia. Oke, kita lihat lagi. Oh, itu ada musuh, Cok. Gua jongkok shot ini mati loh, kepala lo hilang. Kambing lari dia. Oke, nah masuk zona dulu gua. Apa kau kesal, lesu, pengangguran? Apa kau bertanya, aku adalah pecundang? Apa yang aku lakukan dalam hidup? Jangan kemana-mana. Aku telah menolong jutaan orang. Jadi apapun yang kau inginkan, bergabunglah bersama The Radio Film. Situasi yang tidak bisa dihindari. Lakukan kegiatan sehari-hari, Batman. Lihat mulai mengungkapkan wajah kejahatan yang sebenarnya. Bergabung menjadi bagian dari pemberantasan kejahatan junior Batman dan Bat Michael Dawn. Aku harus
mengikuti yang aku lakukan dengan hidupku. Memberantas kejahatan. Waktu malam aku punya kekuatan. Oke, ada musuh di situ, Cok. Oh, kambing lah. Aku tahu apa yang aku lakukan. Gerak-gerak dia. Kayak belut. Oke, langsung saja kita ke atas. Gak ada landmine gua, Cok. Karena flashbang sama landmine gak bisa satu server. Oke, gua ngendok di sini karena di luar rame. Cok, ada musuh tuh di belakang gua. Gua nunggu tangga dulu nih. Oh, itu dia musuh, Cok. Ntar kepala gua hilang. Oke, itu dia musuhnya. Tuan Squidward, kenapa kau diam saja? Kita Diem kambing, kepala lu hilang kalau diem. Oke, dia diem. Oh, kambing lah. jangan ganggu. Patrick Byrne di sini. Patrick, aku tahu pelanggan nomor 1 kita tidak akan mengecewakan. Cok, gak headshot kambing. Kambing gak headshot. Patrick Byrne, kenapa kau berikan macam apa itu? Oh, lupakan namanya. Lihatlah pakaian menggelikan itu. Apa itu? Sepasang celana dalam. Oh, lah kau berisi karyawan di ruang publik. Hei, Patrick, kenapa kau memakai pakaian keras? Haruskah aku menjelaskan semuanya? Aku melakukan apa yang ingin aku lakukan dalam hidup. Aku Wah, ada mobil tuh. Kok nggak ayam kambing? Cok, ini Cok, dia turun, Cok. Oke. Lu naik mati lo. Naik mati lo. Ini goblok. Naik ke atas kok nggak pakai shotgun, nggak pakai senjata jarak dekat kambing. Oke, gua looting dulu, ambil glue wallnya.